विश्वपिता परमात्मा परमेश्वर दैतारी कंचमणिया भगवान कृष्ण बेस बेस दलैवी बाबू आज्ञा बाबू जगत जननी आद्या शक्ति वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मा ए अंचलर आबाल वृद्ध वनिता मातृस्थानीय माल मानकर आज्ञा ज्ञानी बाबा मान पंडित मानकर मंगल करंतु बोल आनंदे गोपाल हरि हरि बोल प्रिय सर्जन आज्ञा अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत सुंदर पद्य कलम ओडिया भागवत पद्य टाणी आण ओडिया भागवत कोन कहले कोन कहले तारे परम शास्त्र भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले परम शास्त्र भागवत सारम अभ्यास करुथबो सारम इन केते पुराण अछि रामायण अछि महाभारत अछि नृसिंह पुराण अछि ब्रह्मवर्त पुराण अछि चंडी पुराण अछि जेते पुराण अछि काई तो कोथरे महा नाही मोहा नहीं नहीं ह कोई भी रो हां कहले भागवत बस केतेडा अक्षर चारिटा अक्षर जानि छु कोन 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 जानि छु भागवत कहि बुझैलु आम घर जन्म न मु जानिनी तू तम घरु आम घर जन्म पूजा पूजा नहीं आपना को बुझान देखिबा हां भागवत केतेडा अक्षर चारिटा अक्षर मा माने भाव ज्ञान ब्रह्म तत्व भागवत हला चारिटा अक्षर भाव ज्ञान ब्रह्म तत्व भाव कौन ये जानिबा ना भावटा कौन गोटिया पद कहिले ना ये भाव विनोदिया ये ठाकुर मोर ना भाव विनोदिया ठाकुर मोर जीव जीवन बेस आग्रे गली शरण प्रभु कर कारण हां नहीं को कहू भाई नहीं मु होउची फोन काम न कले मु कोन करि पारि खाली भिडी होउछु भाव विनोदिया आज्ञा भावर ठाकुर किए धीरे किए से भावर ठाकुर भाव विनोदिया ठाकुर किए से सच्चिदानंद चिन्मय भगवान हां प्रथम आइला भारे भाव ज्ञान गौर उत्पत्ति हला ज्ञान बोरु ब्रह्म करु तत्व नारे तत्व चिंतिला तुते भ्रांति तत्व चिंतिला तुते भ्रांति ये भव सागर तोरी जंती तत्व कौन भागवत हेला तत्व कौन बुझेबी रो तत्वला जानिनी तत्वला जानि ना गरम ठंडा खाउनु नले तत्वला काई के दउतरे पहिले भागवत मोर वृद्ध बाबा माने पंडित माने बसिछो हां आज्ञा सेते बेले वृद्ध मौसा माने कोन करंती प्रभात समय रे स्नान शौच कार्य सारी भागवत पाठ करंती भागवत टुंगी घरे बापा संध्या समय रे स्नान शौच कार्य सारी बेस भागवत को पाठ करन अच्छा अच्छा ये तो कली जुग हां हां मोर
କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢା ହଉଛି ଆଉ କଣ ହଉଛି 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 ଆଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଭାଗବତ ପଢା ହଉନାହିଁ ନା କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବୁ ହଁ ଦେଖିବୁ ସିରିଏଲ ସୁନା ଝିଅ ହଁ ସିରିଏଲ ସୁନା ଝିଅର ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ମନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ନୁହଁ ଆଉ ଏ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ଗାଁ ଗାଁ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡିରାକର ମୁଖ ଚୁପ ଆରେ ସଭ୍ୟତା ଅସଭ୍ୟ ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଭାଗବତ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢୁନା ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭବ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେ ବୁଝିଛି ଭାଗବତକୁ ବୁଝିଛି ସାରେ ସାରେ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ଇଏ ଭାଗବତ ହେଲା ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ହଁ ଇଏ ଭାଗବତ ବେଶ ଇଏ ଭାଗବତ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ତୋ ମନେ କେ ନାଇଁ ରେ କହୁଛି ଅଛି। ଆରେ ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣ ଚାରି ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତରେ ଯିଏ ସଜଣୀ ରାମାୟଣରେ ସିଏ କହିଲେ ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବାଗ ହଉନି ଆମକୁ ମାଇକିଟି ଆମ କଙ୍କାଳ ଭଟା ବେଶ ଭିଡି ହବାକୁ ପଡୁଛି ହଁ ହଉ ହଉ ଧୀରେ ବସ କହିଲେ ଭାଗବତ ଚାରି କାଇଁ କାଇଁ ରାମାୟଣ ହେଲେ କୋଉଠି ଭାଗବତ ବସୁଛନ୍ତି କହିଲ ଭାଗବତ ଆରେ ସେଇ ଭାଗବତ କହୁଛି ସେ ଗାଁରେ ଅଛି ଗାଈ ଚରାଉଛି ବସ କହିଲେ ଭାଗବତ ହେଲା ଚାରି ଅକ୍ଷର ଚାରି ଅକ୍ଷର ମା ମାନେ ଲୋ ରାମାୟଣ ହେଲା ଚାରି ଚାରି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଚାରି ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଚାରି ଆଉ କଣ ଚାରି ଅଛି କହ ବାପା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ବେଶ ଚାରି ଆଜ୍ଞା ବେଦ ହେଲେ ଚାରି ଚାରି କଣ ବେଦ କଣ ଯଦୁ ହଁ। ଅଥର୍ବ ବେଶ ଶ୍ୟାମ ହଁ ବାପା ବେଶ ଯୁଗ ହେଲା ଚାରି ହଁ। ଯୁଗ କଣ କଣ? ନା ସତ୍ୟ ହଁ। ତ୍ରେତୟା ବେଶ ଦ୍ୱାପର ହଁ। କଳି ଆଜ୍ଞା ଦିଗ ହେଲା ଚାରି ଦିଗ ଚାରି ଦିଗ କଣ ଚାରି ବେଶ ପୂର୍ବ ହଁ। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଅଛି ଚାରି କଣ ଆଉ କଣ ଅଛି ବାପା କହ ଆଉ କଣ ଚାରି ଅଛି ନ ଜାଣିଛ ମତେ ପଚାର ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବାପା ମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି କହିବେ ହଁ ହଁ ବାପା ପୁରୀ ଯାଇଛ ମୁଁ ଯାଇଛି ତୁ ଯାଇଛୁ ଯାଇଛି ପୁରୀରେ ଚାରି ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ କି ତରକାରୀ ଖାଇକି ଏଇ! ଆଇଛି ଏଟା କଣ ଦଶ ଭୋଜି ହଉଛି ଏଠି ଆଜି ଦେଇଥିଲେ ଏନେ ଚୁପ୍! ଦାତା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାତା ଦେଇଥିଲେ ରୁଟି କି ଡାଲମା ମୁଁ ଜାଣି ହେଟା ପୁରୀ ରେ ମା ମାନେ ଲୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହଁ ପୁରୀରେ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି ଚାରି ନମ୍ବର ଆଉ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ପନ ଏଇ! ମହାନ୍ତି ଚାଲୁ ତତେ କେତେ ସବୁ ଶୁଭୁଛି କି ରେ ମା ମାନେ ତମ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଜଡ଼ା ତେଲ ଆଣିଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦବ ତୋ କାନରେ ପକେଇବୁ ତ ଶୁଭୁନି ମୁଁ କହୁଛି ମଙ୍ଗଳା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଆରେ ଏଟା ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହଁ ଚୁପ୍! ଚାରି ମଙ୍ଗଳା କେମିତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଯିବା ନା ଇଏ ଧଙ୍କା ମନ ଇଏ ଚାଲ ଯିବା ଇଏ ଚୋକାହା ନୟନ
ବସ୍ କଣ କହିଲୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନା ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହବାକୁ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି କାହିଁକି ହଉଛ ଆଉ କିଏ କହୁଛି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏମିତି ଅସଭ୍ୟ ଭଳିଆ ବସ୍ प्रिय सर्जन चारि मंगला माँ माने लो बाटरे बाट मंगला भेटिबा 18 नळा ना देखिबा 18 नळा हां बाट मंगला काहे के छंती काहे के नीलाचल धाम जय जय जगन्नाथ ओडिया को ठाकुर को शांत जदि समा बाट मंगला को मुंडिया मारिबा हां हां ताले जगन्नाथଙ୍କ पाखକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଟ ଭୁଲିବାନି ବାଟ ଭୁଲ ଆଉ ଭୁଲ ହବନି ମଙ୍ଗଳା ସେ ପୁରା ମା ଗଲେ ହଁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଜ୍ଞା କୈପଲ୍ୟ ହାଟରେ ବସିଛି ହାଟ ମଙ୍ଗଳା ବେଶ ବେଶ ଯଦି ସ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଲ ताले हाट मंगला को मुंडिया मारले भलो प्रसाद पाइबा अच्छा अच्छा प्रसाद भलो मिलबो समुद्र कूल रे बसिची घाट मंगला ना समुद्र जते बेले जाउचे बुलीबा पई टिके बोट नै कि जीबा पे बुलीबा पे भारी इच्छा बेस बेस जदि समा घाट मंगला को मुंडिया मारिबा ताले समुद्र भीतर हमर किछ असुविधा ना विपद नाय आ गोटिया मंगला मोर एबे कोठी रहिले गोटे मंगला कोठी रहिले ना जगन्नाथ पाखरे रहिले सर्व मंगला रे मिछ नाही सत ये सभ्यता जुग रे आज्ञा ए कली जुग रे हां दान पुण्य करबा पई समय नाही 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 ए पुओ दळई रे आज्ञा रे कोन कहलु तोर सम्मान नाही कि तोर सम्मान कहउछन बोले तू हेया कहू ए दळई बाबू आज्ञा बाबू हरि नाम को धकाटे गांडी हला को टंकाटे जदि स एथे नृत्य हेई थांदा रानी पंडा की निशा महाराणा नृत्य करि थां अच्छा अच्छा लोक हेई न थांदे रानी पंडा आसिलो मु ता को देई से जने भलो एक्टर भलो जनिए समाज सेवी हेलो नहीं हां हरि नाम सुनिया को केते जण भलो पांती अछि नाही नाही प्रभुर लीला अप्राकृत लीला हां हां विदग्ध चिंतामणि कोन कहले अभिमन्यु सामंत सिंहार कहिले बेस कोन कहले कोन न प्राकृत प्रेम मूर्ति ये जय राधा हरि जय राधा हरि अपाकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि जय राधा प्रभुर लीला अप्राकृत लीला प्रिय सर्जन आम भारत वर्ष रे बेस बेस जेते कलाकार माने अछंती आज्ञा सब कलाकार मानंकु हां एकत्रित करिबा बेस कहबा प्रभुंकर गुण कीर्तन को गाइबा पाई काहे की गाइबा कोन दरकार मूल्य कोन अरे गाई परिबे नाही नाही जेते कवि माने अछंती बेस प्रभुर गुण कीर्तन को लेखिबा पाई चिंता कले हां हां लेखि परिबे ना लेखि परिबे नाही
प्रभुर लीलाटा केमितिका से निजे निजे मौसा हाँ जगन्नाथ दास कहिले कौन कहले उड़िया भागवत दे बोलो दे एमिति नहीं कौन कहले ना ना बोलो ये सुनो नरो नाथ मूर्ति का अर्थ कौन कौन करे मानती काठ कौन काठ नले माटी लुहा अरे हे मोर ज्ञानी गुणी विवेक महोदय ए पिला काई बाड़ी कर चढ़ी नाइ रे बिले तमर किछ भूल नै तम बापा मां करो भूल बापा मां करो भूल बापा मां तो बाहर न थांते पिला काई जाई थांते से काई पार्टी कर थांते प्रिय सर्जन मूर्ति का खंड चून करी जे गणी पारे रेणु धरी आज्ञा मूर्ति का अर्थ कौन आज्ञा मूर्ति का होची माटी मौसा माटीर टेराटी को हस्ତରେ गुंड करिबा गणिबा को चेष्टा कले गणी परिबानी परिबा नाइ प्रमाण आसु विदग्ध चिंतामणि कौन कहले रसकल्लो काव्य रसभूषण दास कहिले कौन कहले नय के गणी पारे ये खाई के आसिनाती झांझ बाड़े पारुनाथ रे को आई सेंदी के जानी खाली बॉय सेंदी मरकट भलिया ना के गणी पारे ये का तो तारा Oh my God! काहे के होत रे बस आकाश रे केते तारा फुटु छमती गणिबा पाई चेष्टा कले गणि परिबा हां गणि चेष्टा कले हबो नाही हबनी समुद्र रे केते लहरी आसुची हां गणिबा पाई चेष्टा कले माउसी गणि परिबा सब जगह पछे बटे पकई देछि आकाश रु केते वर्षा होउची हां मौसा धारा गणिबा पाई चेष्टा कले गणि परिबा काहे कि न गणिबा गणि परिबा नै गणि परिबा ए धारा अर्थ कोन केतोटी ठोपा बिंदु वर्षार बिंदु केते ठोपा पडुची वर्षा धारा गणि परिबो आ गुडा सकाळ उठी की जन धारा होनी प्रिय सज्जन जेमितिका
ये प्रभुंकर लीलाटा सेमिति करे नहीं रे कलिह तो जीव बेश प्रभु को टिके भजन बंदन कीर्तन कर हाँ भजन बंदन कीर्तन कले कौन हबो ए कली कलम श्रोधार पाई हाँ प्रमाण बेश अभिराम परमहंस कौन कहले परमहंस करमला बाबा महंत प्रमाण करंती कौन कहले परमहंस ए परमहंस हेंस नुआर हंस 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 लगैली ए गली जुगे ए महामंत्र अभिराम परमहंस कहले कोइली कोइली लो ए कली जुगरे महामंत्र सार हाँ नहीं तू कहीं की का कहीं की हो चु महामंत्र कौन कौन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बहुसा 16 नाम को 32 अक्षर बेश ए निश्वास जाउची 12 दंड आसुची 12 आसुची 12 हाँ दिन को केते केते थर 21,600 थर जीवा आशा करूची लालीला लागी चिरा कौन मौसा लीला लागी कौन मो भाई तुम्हारा जो न थरा गुटे मारिया हौ हौ ये लीला लागी चिरा लीला लागी रे 12 बाटी रे मौसा कौन कहू लीला लगी 12 बाटी कोठे की कोउटा बेली भाबुचु बांकोई पाखरे 12 बाटी बोली भाबुचु आउ कोउठे अछि कौन कहले आउ गोटे पुआणे पाखरे 12 बाटी अछि आउ कोउठे अछि गोटे केंदुपल्ली पाखरे अछि 12 बाटी आउ कोउठे अछि आउ कोठे म आउ गोटे अछि नयागढ़ गला चारटा पांचटा 12 बाटी अछि मु सेई 12 कथा कहूनी को 12 ए जीवन और भव रूपक संसार रे 12 धाराटा को समस्त आपणे सेटा कोन ना लीला लागे रे 12 बाटी रे हां ये 12 पवन बहुची मौसा उठेई जाउची 12 आसुची 12 21,600 थर 400 ना 12 रु जेबे 13 हेई जीव गाई न फेरिबो घरे हां हां ए मानव रूपक गाई जेते बेले 12 आसुची 12 हां हां ना जेते बेले जाउची 12 आसुची 12 21,600 थर हां हां जेते बेले 12 रु 13 को गति करबो मौसा जीवन चाली जीवो हे सत मौसा पिछ बेस दंड नाच अछि पिला को बुझौ ना ए पिले खाली किछुर केते ए पाटी उठे डिह दे बजे घर कर के हो जाय मौसा अछि रामलीला एते दंड नाच अछि नाइ अछि ना ना नाही हां नाही अछि दंड नाच रे बाबाजी माने गीत गांती को कांदी ए केमिता गीत प्रमाण प्रमाण कोन ये ना नृसिंह पुराण बेस कोन कइले कोन कइले ढिक्की की होइबो ना ढिक्की की होइबो हां ये विद्वसर सीमा ये चालुनी की है बजर हो चालुनी की है बजर हो गई बापा घर गोल सांचुनी जागीची घर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ, ଏଇଟା ପିଲା ଟିକେ ନଥିଲେ ଦେ। ପାଲା ନାହିଁ, ମିଳିବନି। ପିଲା ଯୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ପାଲା ନାହିଁ। ରରେ ଢିଙ୍କି କି ହଇବ ପିତଶଳ ସୀମା ଚାଲୁଣି କି ହବ ଜର ଢିଙ୍କି କିଏ ଠିକ କିଏ? ଏ ମାନବ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଶ। ବାପା ଓ ତୁମ ବାପା ନାଇଁ ମୁଁ ଓ କରିଦେଲି ତ। ନାଇଁ ସାର୍, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଏ ମାନବର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଢିଙ୍କି ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡା ହେଇ ପଡିଗଲା ଚାଲୁଣି କି ହେଲା ଜର ଚାଲୁଣି କିଏ? ଚାଲୁଣି କିଏ ଚାଲୁଣି କିଏ? ନେ ଆଖି ଆଖି? ଖାଲି ପଇଲା ଉଠିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଚାଲୁଣି କିଣିକି ଆଣିଲି ପରଦିନ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଗୋଟେ ଭଗେଇ ଚାଲୁଣି। ଭଗେଇ କିଏ ସେ? ନା ଜୀବ ପରମ ଜୀବ ପରମ ହେଲେ ଟୋକେଇ ଭୋଗେଇ। ଏ ଜୀବ ପରମ ଦୁଇ ଜଣ ପାରା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସାର ମୋ ଶାଞ୍ଚୁଣି ଜଗିଛି ଘର। ଏ ଘଟଟା ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ହେଇ ଆସୁଛି ହଁ ଏ ଘଟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଘଟ ଦେଖିବା ହେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବୁଢାଜି ଧରାଶାୟୀ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ବେଶ। ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା ଆଜି କହିଲା ପୁଅରେ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପଡିଥିବି ବେଶ। କଣ କରିବି କଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ଡାକୁଛି ଆଜି ଡାକ। ନା ମାଧବ ହେ ମାଧବ ମାଧବ হে মাধব মাধব হে মাধব মাধব হে মাধব হে মাধব মাধব হে মাধব ভাগবত পড়ুথিব বসি গীতা ভাগবত ପଢୁଥିବା ସଦା ଜାଳୁଥିବା বন্ধু পরিজন ঘেরিথিবে কিন্তু প্রাণ পক্ষী চালি জীব ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଚାଲିଯିବେ। ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଚାଲିଯିବ। মাধব ହେ ମାଧବ ମାଧବ ହେ ମାଧବ ମାଧବ ହେ ମାଧବ ମାଧବ ହେ ମାଧବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆଜି ବୁଢା ବାପା ଜଣକ ପଡିଛି କହିଲେ ହେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପଡିଥିବି ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋ ଗୃହରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଯିବେ ହଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ ବସି କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢୁଥିବ ବେଶ ମୋ ଝିଅ ବସି ଗୀତା ଗାଉଥିବ ହଁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଘେରିଥିବେ ବେଶ ଏଇ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟା ଚାଲିଯିବ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆଜି କହିଲା ଭକ୍ତ କଣ କହିଲେ ନା କିଏ ଦେଉଥିବ
ଥିବ ତୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କିଏ ଦେବ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ହଁ ହଁ କିଏ ପିନ୍ଧାଇବ ଅତି ଦରଧାରେ ଧଳା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ବେଶ हे मोर ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय लक्ष्य करिवे हाँ हाँ अंतिम समय जेते बेले बापा पड़ी थिबे आजि का डेट में पुआ बहु माने माँ बापा को धिकार तिरस्कार करी बेश भिन्ने करी की रखिले आमे सभ्यता जुगर पुआ बहु हाँ हाँ जो माँ बापा गोटे पुआ को मनीष करबा पई 25 वर्ष समय लगी थाए अच्छा क्षणिक सुख पाई हाँ हाँ गोटे नारी रो माया बिनी पछरे धाई जाए रे नहीं माँ बापा एठी पर हे जानती हाँ हाँ बापा बहु पर हे जानती बेश एठी स्त्री टा निजर हे जाए हाँ हे मोर सभ्य समाज अच्छा आज का डेट रे हाँ आपण माने सब आसी छमती नीलकंठेश्वर मंदिर को बेश पजारिबा पाई हाँ हाँ माँ बापा को घरे भिन्ने रखिबा बेश सकाळ पाइले सासू को गोईठा विधा मारिबा हाँ दियोली सोदु थबा खाइबा को गंडिए देई पारिबानी बेश आ महादेव मंदिर रे दिकिले घियोरे धूप जालिले लाभ किछि नाही आ लाभटा कोडे अछि दुकानी मर जिबेनी नाही नाही दुकानी मर जे एरा कंपनी शेष हो जो एक बज बज हनी सुन ना घरर मालिक जेते बेले कुकुर पसंती हाँ हाँ प्रथमे प्रथमे ताको भलो भलो बासन रे खाइबा को दियंती अच्छा काहे की हाँ बड़ा थिला ना अजना लोकन को देखिले भोके आउ कामुड़ी बापाई गुड़ा बेश अब तारो एई सचट पणिया को देखी हाँ हाँ घरर सदस्य माने बापा कहंती ए कली जुगरे अच्छा मौसा ओ घरर मालिक किए जे घर पुआ बहु हाँ ए घरर कुकुर कुकुरी किए वृद्धा बापा वृद्धि माँ मिछ ए सभ्यता जुगर समाजर वार्ता होची एया विशेष घोषणा जय शिवाय आजिर मंचरे पाला परिवेश